бывает нам стыдно, дорогие братья и сестры. Wie peinlich ist es uns manchmal. Я уже сколько переживал покаяние таких людей, Wie viel Bekehrungen und Buße habe ich von solchen Menschen erlebt, которые лучшие годы в своей жизни die die besten Jahre ihres Lebens провели без Бога, ohne Gott verbracht а haben. Христос простоял за дверьми Und Christus stand vor der и Tür так долго ждал. und hat so lange Zeit Самое gewartet. лучшее время эти люди отдали сатане. Die beste Zeit ihres Lebens haben diese Menschen dem Satan geweiht. Лучшее здоровье отдали дьяволу. Die beste Gesundheit haben sie dem Teufel gegeben. И Бог дал им самое драгоценное. То, что они имеют на земле, это дети. Und Gott hat ihnen das Kostbarste gegeben, was sie auf dieser Erde haben, und das sind Kinder. Они их отправили туда же. Sie haben sie in dieselbe Richtung geschickt. Они сегодня тоже живут во вражде с Богом. Sie leben heute auch in Feindschaft mit Gott. Мир вам, дорогие братья и сестры. Friede sei mit euch, liebe Brüder und Schwestern. Бог подарил нам опять такой чудесный воскресный день. Gott hat uns wieder so einen wunderbaren Sonntagmorgen geschenkt. Такую чудесную возможность, которую мы сегодня имеем. Eine wunderbare Möglichkeit, die wir heute haben. И я рад видеть всех вас в таком количестве сегодня на служении. Und ich bin froh, euch hier in so einer Anzahl beim Gottesdienst zu sehen. Вы знаете, когда я сидел там, Wisst ihr, als ich dort gesessen bin, у меня на сердце была другая тема. dann hatte ich auf dem Herzen ein anderes Thema. Я уже заложил закладки на эту тему Ich habe mir bereits Einlagen eingelegt zu dem Thema, zu dem ich sprechen wollte. Но вдруг пришли другие тексты Священного Писания. Aber auf einmal kamen mir andere Bibelstellen in den Sinn. И я стал взвешивать это. Und ich habe angefangen, das abzuwägen. Знаете, так вот пред Господом: Господи, ну что бы Ты хотел, чтобы народ Твой услышал сегодня? Und habe den Herrn gebeten: Herr, was möchtest du, dass dein Volk heute hört? И пришлось поменять тексты Священного Писания. Und ich musste dann die Bibelstellen wechseln. Я думаю, ту тему я скажу когда-нибудь в другой раз. Ich denke, zu dem anderen Thema werde ich ein andermal sprechen. А сегодня вот почему-то вот хочется мне об этом сказать всем нам. Aber heute habe ich den Wunsch, über etwas anderes zu sprechen. И вот вы знаете, когда вышли вот две группы, пели, Und wisst ihr, als die zwei Gruppen hier nach vorne gekommen sind und gesungen haben, и сейчас сестры спели псалом, und die Schwestern soeben auch das Lied gesungen haben, я понял, почему Господь ложит именно этот текст Священного Писания или эту тему. dann habe ich begriffen, wieso Gott mir gerade dieses Thema aufs Herz legt. Дорогие братья и сестры, Liebe Brüder und Schwestern, слава Богу за Дух Святой. preist den Herrn für den Heiligen Geist. Мы в прошлое воскресенье об этом слышали. Am letzten Sonntag haben wir darüber gehört, Как хорошо, когда Дух Святой управляет служением. wie gut es ist, wenn der Heilige Geist den Gottesdienst leitet. Когда нам даже не надо договариваться, а Господь ложит правильную тему. Wenn wir uns sogar nicht mal absprechen müssen, aber Gott das richtige Thema aufs Herz legt. Правильные псалмы Die richtigen Lieder для нас с вами. für uns. Вчера мы здесь, на этом месте, праздновали бракосочетание Gestern hatten wir hier eine Hochzeit Саши Бальц и дочери моей Аники. von Alex Balz und meiner Tochter Annika. Было хорошее такое благословенное служение, общение. Es war ein gesegneter Gottesdienst. Слава Богу. Preis den Herrn. Сегодня мы опять вместе. Und heute sind wir wieder zusammen. И я бы хотел поприветствовать всех тех, кто смотрит наши служения по интернету. Und ich möchte alle diejenigen begrüßen, die unsere Gottesdienste im Internet mitverfolgen. Возьмите себе время. Nehmt euch Zeit. Для вас будет сегодня очень серьезное слово. Für euch wird heute ein sehr ernstes Wort erklingen. Вы знаете, дорогие братья и сестры, Wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, Бог во взаимоотношениях с народом израильским Gott hat in der Beziehung mit dem Volk Israel
поступал, знаете, по-особенному. in besonderer Weise gehandelt. Почему? Потому что Он его призвал в свой удел. Wieso? Weil er sie berufen hat zu seinem Eigentum. Сегодня, в новозаветнее время, Heute, in der neutestamentlichen Zeit, Бог говорит ко всем нам. spricht Gott zu uns allen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. У Бога нет лицеприятия, Gott hat kein Ansehen der Person, но у Бога есть времена и сроки, aber Gott hat Zeiten und Fristen, которые Он назначает для каждого из нас в отдельности, die er für einen jeden von uns festsetzt. и также для народов и наций. Und genauso auch für Völker und Nationen. И вот вы знаете, в свое время Бог обратился к народу своему с такими словами. Und zu seiner Zeit wandte sich Gott an sein Volk mit folgenden Worten. Это книга пророка Иеремии. Das wird das Buch sein des Propheten Jeremia. Я буду читать со 2 главы, Ich werde vom 2. Kapitel lesen 2 стиха выборочно. und werde mir da 2 Verse herauspicken. Бог спрашивает народ свой: Gott fragt sein Volk, «Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя?» hast du dir dies nicht selbst bereitet, indem du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast zu der Zeit, als er dich auf dem Weg führte? Вот первый стих вот этот, Der erste Vers, который мы сейчас den услышали, wir jetzt gehört haben, знаете, звучал в такой вопросительной форме. er klang in einer Frage. Бог, по-видимому, наблюдал, что происходило среди народа Божия. Gott hat anscheinend beobachtet, was unter dem Volk Gottes geschehen ist. И, наблюдая за ним, сделал такой вывод, Und beobachtete das Volk und zog eine Schlussfolgerung. спрашивая их: «Не причинил ли ты себе это тем, что ты оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя?» Und fragt sie, hast du dir dies nicht selbst bereitet, indem du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast zu der Zeit, als er dich auf dem Weg führte? Я не знаю, что именно побудило Бога задать этот вопрос народу своему. Ich weiß nicht, was Gott dazu bewegt hat, diese Frage seinem Volk zu stellen. Была это просто личная мотивация Бога? War das einfach nur eine persönliche Motivation Gottes? Или это был ответ? Oder war das eine Antwort? Ответ Божий на вопрос, который, может быть, многие из народа Божьего задавали Богу. Eine Antwort von Gott auf die Frage, die vielleicht viele aus dem Volk Gottes Gott gestellt haben. Может быть, они говорили друг другу: наверное, Бог забыл нас. Vielleicht haben sie zueinander gesprochen und haben gesagt, wahrscheinlich hat Gott uns vergessen. Может быть, люди обвиняли родителей своих или прародителей своих Vielleicht haben die Menschen ihre Eltern beschuldigt oder Großeltern в какой-то неудаче, in irgendeinem Unglück, в неустройстве in irgendeiner Unordnung и так далее. und so weiter. В своих бедах обычно человек ищет крайнего. In seinem Leid sucht sich der Mensch in üblicher Weise irgendeinen Schuldigen. И если он не находит это в горизонтальной плоскости, Wenn er das nicht auf der horizontalen Ebene findet, то он начинает искать это в вертикальной dann плоскости fängt er das an, auf der vertikalen Ebene zu и suchen начинает винить Бога. und fängt an, Gott zu beschuldigen. А тут Бог спрашивает их: Und hier fragt Gott, не причинил ли ты себе это? hast du dir dies nicht selbst bereitet? Другими словами, народ мой, дети мои, Mit anderen Worten, mein Volk, meine Kinder, сын мой, дочь моя, mein Sohn, meine Tochter, не ищи крайнего вокруг себя. such keinen Schuldigen um dich herum. Если у тебя эти проблемы, Wenn du dieses Problem hast, то никто в этом не виноват, но ты сам себе это причинил. dann trägt keiner die Schuld dafür, sondern du selbst hast dir das bereitet. И посмотрите, что говорит Бог дальше. Und seht mal, was Gott weiterspricht. 19 стих. Vers 19. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя». Deine Bosheit straft dich und deine Abtrünnigkeit züchtigt dich. Вот вы представляете? Könnt ihr euch das vorstellen? Здесь, значит, на русском сказано как бы в будущем времени. In Russischen wird hier
über die Zeit, über die zukünftige Zeit gesprochen. На немецком сказано, наказывает тебя нечестие твое и отступничество твое обличает тебя. In Deutsch heißt es, deine Bosheit straft dich und deine Abtrünnigkeit züchtigt dich, also in der Gegenwart. Хоть в первом, хоть во втором случае. Völlig egal, ob im ersten oder im zweiten Fall. Мы вдруг начинаем понимать причину этой проблемы. Auf einmal beginnen wir zu verstehen den Grund dieses Problems. Значит, отступничество твое наказывает тебя. Deine Abtrünnigkeit straft dich. А чем она выражалась? Und wie kam das zum Бог Ausdruck? говорит нечестием. Deine Bosheit straft dich. Значит, когда человек начинает поступать нечестиво, Das heißt, wenn der Mensch anfängt, boshaft zu handeln, он начинает отступать от Бога. dann trennt er sich von Gott. Слышите, дорогие братья и сестры? Hört ihr, liebe Brüder und Schwestern? Человеку совсем не обязательно Für den Menschen ist es nicht notwendig, обратиться к Богу, примерно с такими словами. sich an Gott mit ungefähr solchen Worten zu wenden. Господи, я поссорился с тобою, Herr, ich habe mit dir gestritten. я в обиде на тебя, Ich bin beleidigt. и поэтому я решил отступить от тебя. Und deshalb habe ich entschlossen, mich von dir zu trennen. И теперь я начну грешить и поступать нечестиво. Jetzt werde ich anfangen zu sündigen und boshaft handeln. Нет, не обязательно. Nein, das muss nicht Ты sein. можешь Бога продолжать считать своим Богом. Du kannst Gott weiterhin als dein Gott Ты ansehen. можешь называть Его своим Господом, Du kannst ihn als deinen Herrn как bezeichnen. Христос обличал книжников и фарисеев, So wie Christus die Schriftgelehrten und Pharisäer getadelt hat. говоря, что вы зовете меня, Господи, Und zu Господи, ihnen gesagt hat, wieso nennt ihr mich Herr, Herr? но не делайте то, что я говорю вам. Tut aber nicht das, was ich zu euch spreche. То есть человек может быть религиозным, Das heißt, der Mensch kann religiös sein. а может быть соблюдать какие-то традиции, Er kann irgendwelche Traditionen einhalten, но все равно жить далеко от Бога. aber sowieso in der Ferne von Gott leben. И даже поступать так, Und sogar auch so handeln, как поступает нечестивый человек. wie es ein unreiner, unzüchtiger Mensch tut. И тем самым жить во вражде с Богом. Und in Feindschaft mit Gott leben. Да, так говорит Библия. So spricht die Bibel. Посмотрите, что дальше сказано. Seht mal, wie es weiter heißt. «Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф». Erkenne doch und sieh, wie schlimm und bitter es ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast und dass keine Furcht vor mir in dir ist, spricht der Herrscher, der Herr der Herrscharen. Посмотрите, вот на что указывает Бог. Seht mal, worauf Gott hindeutet. Бог не оставляет человека вот так вот просто на произвол его, так скажем, судьбы и решений. Er lässt den Menschen nicht nur seinem Schicksal zu, Нет, но Бог обращается к людям. sondern Gott wendet sich zu den Menschen. И Он говорит нам с Und вами: er spricht zu uns. «Итак, познай и размысли, Und so erkenne doch und sieh, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, wie schlimm und bitter es ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast. и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф». Und dass keine Furcht vor mir in dir ist, spricht der Herrscher, der Herr der Herrscher. Когда человек поступает нечестиво, Wenn der Mensch boshaft handelt, это свидетельствует о том, dann gibt das Zeugnis davon, что он теряет страх Божий. dass er die Furcht Gottes verliert И таким образом дистанцируется от Бога. und sich in so einer Weise von Gott distanziert. Вот вы знаете, как свет и тьма не могут находиться, значит, в одном месте. Wisst ihr, wie der Licht und die Dunkelheit sich nicht zeitgleich an einem Ort befinden Вы können, знаете, но тьма наступает, когда отсутствует свет. sondern die Dunkelheit tritt ein, wenn wenn es Abwesenheit von Licht gibt. Чем дальше мы дистанцируемся от света, тем больше наступает тьма. Je weiter wir uns vom Licht distanzieren, umso mehr herrscht die Dunkelheit. Мы же понимаем, что свет
имеет власть над тьмою, и не наоборот, правда? Wir wissen ja, dass das Licht die Macht hat über der Dunkelheit und nicht umgekehrt. И чем больше света, тем меньше тьмы. Und je mehr Licht herrscht, umso weniger gibt es Dunkelheit. И у нас никогда не получится тьму поместить во свет. Und es wird uns nie gelingen, die Dunkelheit ins Licht zu setzen. Но свет поместить в темноту у нас получится. Aber das Licht in die Dunkelheit zu setzen, das wird uns gelingen. Даже если мы зажгем маленькую свечу, Sogar wenn wir eine kleine Kerze anzünden и здесь будет кромешная тьма, und hier völlige Finsternis herrschen wird. только мы зажжем свечу, Und wenn wir eine Kerze anzünden, и мы все ее увидим. dann werden wir alle diese Kerze И sehen. чем больше будет света, тем меньше тьмы. Und je mehr Licht sein wird, umso weniger wird Dunkelheit. Библия говорит, Бог есть свет, Und die Bibel spricht, Gott ist das Licht. и нет в нем никакой тьмы. Und in ihm herrscht keine И Dunkelheit. когда мы вдруг оказываемся во тьме, Und wenn wir uns auf einmal in der Dunkelheit wiederfinden или даже в каком-то полумраке, oder in irgendeiner Dämmerung, то проблема в нас. dann liegt das Problem in uns. Ответ будет, мы дистанцируемся от света Die Antwort wird sein, wir distanzieren uns vom Licht и начинаем находиться в полумраке. und befinden uns in der Dämmerung. И потом приходит время, мы оказываемся во тьме. Und dann kommt irgendwann die Zeit und wir sind in der Finsternis. И поэтому нам надо возвращаться к свету. Deshalb müssen wir umkehren zum Licht. И поэтому здесь Бог обращается к своему народу. Deshalb wendet sich hier Gott an sein Volk. Людям, которые знали Его. Zu Menschen, die ihn kannten. Бог говорит, итак, подумай, поразмысли. Und Gott spricht zu ihnen, erkenne, denk darüber nach. Как плохо, Wie как schlecht, горько ты поступил. wie bitter du gehandelt hast. Нехорошо ты поступил. Du hast schlecht gehandelt. Когда человек перестает бояться грешить, Wenn der Mensch aufhört, sich zu fürchten, zu sündigen, это свидетельствует о том, что он отступил от Бога. dann zeugt das davon, dass er sich getrennt hat von Gott. И все равно, кем он себя называет. Und völlig egal, wie er sich И bezeichnet. даже, может быть, и в церковь ходит. Vielleicht geht er sogar auch in die Gemeinde. Но если он потерял страх Божий Aber wenn er die Gottesfurcht verloren hat и поступает нечестиво, und boshaft handelt, то Бог далеко отстоит от него. dann steht Gott sehr weit weg entfernt von ihm. И вот, знаете, Бог не забывает про нас. Und wisst ihr, Gott vergisst uns nicht До определенного времени. bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. В Откровении 3 глава Offenbarung Kapitel 3 есть очень серьезное обращение Бога к народу своему. wendet sich Gott sehr ernst an sein Volk. И это мы читаем с 19 стиха Und das lesen wir vom Vers 19 по 21 включительно. bis einschließlich 21. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Итак, будь ревностен и покайся». So sei nun eifrig und tu Buße. «Вот стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Дорогие братья и сестры, это говорит Господь. Liebe Brüder und Schwestern, das spricht Gott. Вот так поступает Иисус. So handelt Jesus. Стучит, стучит, стучит. Er klopft und klopft und klopft. Друзья мои, это не человек. Meine Freunde, das ist kein Mensch. Это Сын Божий, Das ist der Sohn Gottes, в руке которого дыхание наше, in dessen Hand unser Atem liegt, жизнь наша, unser Leben ist, благополучие наше. unser Wohlergehen ist. А кто-то из нас думает, а я без тебя проживу, Und irgendjemand von uns denkt, ich lebe mein Leben ohne dich. а я без тебя справлюсь, Ich werde ohne dich zurechtkommen. у меня получится. Bei mir wird es gelingen.
И ты совсем не понимаешь, Und du verstehst nicht, что это просто долготерпение Божье dass es einfach nur die große Geduld Gottes ist, позволяет тебе еще существовать здесь на земле. die es dir zulässt, hier auf dieser Erde noch zu existieren. Вопрос, как долго? Die Frage ist nur, wie lang? А Господь продолжает стучать. Und Gott führt fort zu klopfen. И вот, вы знаете, и Он говорит, кто услышит голос мой Und er spricht, wer meine Stimme hört и отворит двери. und die Tür öffnet. Вы понимаете? Христос говорит, я войду к Нему и буду вечерить с Ним. Christus spricht, ich werde zu ihm hineingehen und mit ihm das Mahl halten. Сестры спели псалом, я укора тебе не брошу. Die Schwestern haben das Lied gesungen, ich werde dir keinen Vorwurf machen. Вот Господь в этом псалме тоже стоит у дверей сердца человека. Gott steht in diesem Lied auch vor der Herzenstür des Menschen И стучит, и стучит, и und стучит. klopft an und klopft an und klopft an. Человек в этой песне уже сделал для себя выбор Der Mensch hat in diesem Lied bereits eine Entscheidung getroffen и принял решение жить без Христа, без Бога. und hat sich entschieden, ohne Christus und ohne Gott zu leben. А Господь продолжает стучать. Aber Gott führt fort zu И klopfen. вот если человек откроет ему двери, Und wenn der Mensch ihm die Tür öffnet, я укора тебе не dann werde брошу ich dir keinen Vorwurf machen за всю эту греховную жизнь. für dein sündhaftes Но Leben, Господь говорит, sondern Gott spricht, если твои грехи были красные, как кровь, wenn deine Sünden rot werden wie Blut. Господь говорит, я убелю тебя, Christus spricht, ich werde dich reinmachen, я тебя прощу. ich werde dir vergeben, Я буду вечерить с Ним, и Он со мной. ich werde das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Как иногда бывает нам стыдно, дорогие братья и сестры. Wie peinlich ist es uns manchmal. Я уже сколько переживал покаяние таких людей, Wie viel Bekehrungen und Buße habe ich von solchen Menschen erlebt, которые лучшие годы в своей жизни die die besten Jahre ihres Lebens провели без Бога, ohne Gott verbracht а haben. Христос простоял за дверьми Und Christus stand vor der и Tür так долго ждал. und hat so lange Zeit Самое gewartet. лучшее время эти люди отдали сатане. Die beste Zeit ihres Lebens haben diese Menschen dem Satan geweiht. Лучшее здоровье отдали дьяволу. Die beste Gesundheit haben sie dem Teufel gegeben. Даже средства, Sogar auch ihre Mittel. да, материальное благо, которое они имели, они посвятили дьяволу. Das materielle Gut, das sie besessen haben, haben sie dem Teufel gewidmet. И Бог дал им самое драгоценное. То, что они имеют на земле, это дети. Und Gott hat ihnen das Kostbarste gegeben, was sie auf dieser Erde haben, und das sind Kinder. Они их отправили туда же. Sie haben sie in dieselbe Richtung geschickt. Они сегодня тоже живут во вражде с Богом. Sie leben heute auch in Feindschaft mit Gott. Вот вы знаете, и вдруг приходит время, человек открывает свое сердце, свою дверь Богу. Und auf einmal kommt die Zeit und der Mensch öffnet sein Herz und seine Tür И Gott говорит, Господи, прости меня. und spricht und sagt, Herr, vergib mir. Но уже седой дедушка Aber er ist mittlerweile ein betagter, älterer Herr или бабушка, oder eine Oma, имея уже внуков или правнуков. die bereits Enkelkinder hat oder Urenkel И говорит, Господи, Ты меня прости за мою глупость. und spricht, Herr, vergib mir für meine Dummheit. Мне пора умирать, Ich muss sterben, но мне становится страшно. aber ich habe Angst. Я не знаю, куда я пойду. Ich weiß nicht, wohin ich gehen Я werde. уже теперь многое не успею. Ich werde mittlerweile vieles nicht mehr schaffen. Да и уже детям я ничего не могу сказать. Meinen Kindern kann ich auch nichts mehr sagen. Теперь они уже меня не слушают. Jetzt hören sie nicht mehr auf И mich. мои внуки, и тем более правнуки, и уже не принимают меня всерьез. Und meine Enkel und vor allem Urenkel nehmen mich nicht mehr ernst. Знаете, такое страшное состояние людей. Wisst ihr, so ein schrecklicher Zustand von Menschen. А сколько их? Aber wie viele gibt es von ihnen? Сколько их? Wie viele gibt es von Это, ihnen? знаете, я удивляюсь и восхищаюсь долготерпением и милостью Божьей. Und ich wundere mich und bin entzückt von der großen Geduld И Gottes. даже таких
принимает и прощает Господь. Sogar auch solche Personen nimmt der Herr an und vergibt И ihnen. вот, вы знаете, Он входит в это сердце Und er tritt ein in dieses Herz и вечерит с Ним. und hält das Mahl mit ihnen. И они имеют право получать прощение. Und sie haben das Recht, Vergebung zu bekommen. Так, как будто они Господа не обижали. So, als ob sie Gott nie beleidigt hätten. Господи, умножь в нас веру. Herr, mehre in uns den Glauben. Когда я об этом думаю или проповедую, Wenn ich darüber nachdenke oder predige, вы знаете, хочется сказать: Господи, умножь в нас веру. dann möchte ich sagen, Herr, mehre in uns den Glauben. Хорошо, что не мы на месте Господа, Es правда? ist gut, dass wir nicht an Gottes Stelle stehen, Мы бы, nicht наверное, wahr? давно бы уже отвернулись и пошли бы к другому порогу или к другим дверям. Wir hätten uns wahrscheinlich schon längst abgewandt und wären zu einer anderen Türschwelle getreten. Проповедуя об этом, Indem ich darüber predige говоря об этом, und darüber spreche. может быть, меня слышат такие личности, Vielleicht hören mich solche Personen, в сердце которых стучит Господь. in dessen Herzen Gott klopft. Может быть, ты уже действительно состарился, Vielleicht bist du wirklich mittlerweile alt geworden, но вспоминая о своей молодости, aber du erinnerst dich an deine Jugend. можешь увидеть себя вот в этом обращении, которым обращался Бог когда-то к народу своему. Und siehst dich in dieser Zuwendung, in der sich Gott irgendwann mal zu seinem Volk gewandt hat. Что, возможно, ты был молодым, Vielleicht warst du jung, детем верующих родителей, ein Kind von gläubigen Eltern. и Бог путеводил тебя. Und du warst auf den Wegen Gottes. Так как здесь Бог говорит к народу своему, So wie Gott hier zu seinem Volk spricht. что ты оставил меня в то время, когда я путеводил тебя. Du hast mich in dieser Zeit verlassen, als ich dich auf dem Weg geführt habe. Это, образно говоря, когда ты был еще ребенком, я водил тебя за руку, как отец водит сына своего. Bildlich gesprochen, als du noch ein Kind gewesen bist, da führte ich dich bei der Hand, wie der Vater seinen Sohn geführt И hat. ты в то время оставил меня. Und zu der Zeit hast du mich verlassen. Дорогие братья и сестры, Liebe Brüder und Schwestern, друзья, гости, Freunde und Gäste, дорогие слушатели, liebe Zuhörer, может быть, те, кто смотрит наши служения по интернету. vielleicht diejenigen, die unsere Gottesdienste im Internet Я mitverfolgen. это чувствую сегодня в сердце моем. Ich spüre das heute in meinem Herzen. Дух Святой сегодня говорит к тебе. Der Heilige Geist spricht heute zu dir. Бог стоит у дверей сердца твоего и стучит. Gott steht heute vor deiner Tür und klopft an. Как долго это будет происходить, мы не знаем. Wie lang das geschehen wird, das wissen wir nicht. Но у многих Aber bei sehr vielen, уже нет этой возможности viele haben nicht mehr diese Möglichkeit, еще раз услышать этот голос. noch einmal diese Stimme zu hören. Были какие-то причины, почему Господь перестал стучать. Es gab Gründe, wieso Gott aufgehört hat zu klopfen. Я в начале моей проповеди сказал, Ich habe zu Beginn meiner Predigt gesagt, что Бог для каждого из нас dass Gott für einen jeden von uns назначил времена и сроки. Zeiten und Fristen festgesetzt Об этом hat. проповедовал апостол Павел. Darüber hat Apostel Paulus gepredigt. Для чего он это сделал? Wofür hat er das getan? Чтобы они занялись самым главным. Damit sie sich mit dem Wichtigsten beschäftigen. Искали Бога. Gott suchen. Не найдут ли они Его? Finden sie ihn denn И nicht? не ощутят ли Его? Werden sie ihn denn nicht verspüren? Апостол говорит, хотя Он недалеко от каждого из Und der нас. Apostel spricht, obwohl er nicht weit entfernt ist von einem jeden von Бог uns. говорит, Gott spricht, ищите Господа, когда можно найти Его. sucht den Herrn, solange er sich noch finden lässt. Слышишь, дорогой друг? Hörst du, mein lieber Freund? Когда можно найти Бога, тогда ищи Его. Solange man ihn finden kann, dann suche ihn. Потому что придет время, ты не сможешь Его найти. Weil eine Zeit kommen wird, wo du ihn nicht finden И wirst. дальше Бог говорит, и призывайте Его, когда Он близко. Und Gott spricht weiter und ruft ihn an, solange er nahe ist. Это тоже определенное время, Das ist auch eine bestimmte в Zeit, которое ты имеешь возможность воззвать к Богу. in der du die Möglichkeit hast,
hast, zu Gott zu и rufen воззвать так, чтобы Он тебя услышал. und so zu rufen, dass er dich hört. Придет время, Христос говорит. Es wird die Zeit kommen, spricht Christus. Вы будете искать меня Ihr werdet mich и suchen не найдете. und ihr werdet mich nicht finden. Вы будете стоять у закрытой двери. Ihr werdet vor verschlossenen Türen stehen. Роли поменяются. Die Rollen werden tauschen. Когда вы будете стучать, Dann, wenn ihr klopfen werdet и вам не отворят. und euch wird nicht geöffnet Но вы werden, услышите слова: sondern ihr werdet Worte hören. «Отойдите от меня, все делатели неправды». Geht weg von mir, alle, die ihr Böses tut. Дорогие братья и сестры, Liebe Brüder und но Schwestern, слава Богу, aber preist den когда Herrn, в нашей жизни wenn in unserem Leben мы еще имеем это отведенное время и сроки, wir noch diese Zeit haben und diese Fristen haben, в которые Бог говорит к нам. wo Gott noch zu uns В spricht. книге Иова Im Buch Hiob мы находим такие слова, finden wir solche Worte. где Господь обращается к людям. Da, wo Gott sich an die Menschen wendet. Бог говорит к человеку. Gott spricht zu den И там Menschen. сказано один раз. Und dort heißt es einmal. И если человек этого не замечает, Und wenn der Mensch das nicht bemerkt, то Бог повторяет это dann wiederholt Gott sein Sprechen. во второй раз. Das zweite И Mal. может быть, если этот раз человек не слышит это, Und wenn der Mensch das vielleicht auch dieses Mal nicht hört или не обращает на это внимания, oder nicht darauf achtet, Бог пытается это сделать и в третий раз. dann versucht Gott das noch ein drittes Mal И там durchzudringen. сказано, как это делает Бог. Und dort heißt es, wie Gott das tut. Бог обращается к людям даже в сновидениях. Gott wendet sich sogar an die Menschen auch durch Träume. Для чего Он это делает? Wofür tut er das? Чтобы отвести душу Его от погибели. Um seine Seele vom Verderben zu lösen. Для этого делает Бог. Dafür tut das Gott. Поэтому Бог так поступает. Deshalb handelt Gott Он so. говорит через пророка Иеремию: Er spricht durch den Propheten Jeremia. «Только я знаю намерения, какие имею у вас». Nur ich kenne meine Vorhaben, die ich über euch habe. Намерения во благо, а не на зло. Das sind die Vorhaben und Gedanken, die zum Guten dienen und nicht zum Bösen. Чтобы дать вам будущность и надежду. Um euch eine Zukunft zu geben und eine Hoffnung. Вы слышите, дорогие братья и сестры? Hört ihr, liebe Brüder und Schwestern, Дорогой слушатель, дорогой гость. lieber Zuhörer, lieber Gast, Чтобы дать тебе будущность и надежду. um dir Zukunft zu geben und Hoffnung. Человек без Бога Der Mensch ohne Gott не имеет ни будущности, ни надежды. hat weder Zukunft noch Hoffnung. Это страшное положение. Das ist ein schlimmer Zustand. И если сегодня прекратится его жизнь, Und wenn sein Leben heute zum Ende kommt, сердце остановится, das Herz stehen bleibt, человек уходит в неизвестность, dann geht der Mensch in в вечность, die Ewigkeit, без Христа, ohne без Christus, спасения. ohne Errettung. Дорогие братья и сестры, Liebe Brüder und Schwestern, может быть, в нашем собрании vielleicht gibt es in unserem есть Gottesdienst личности, к которым уже Бог много раз обращался. Personen, an die sich Gott schon häufig gewandt hat, Много лет стоит у дверей и стучит. viele Jahre vor der Tür steht und klopft. Не думает, что это будет продолжаться всегда. Denke nicht, dass das immer so sein wird. Нет, Nein, это может прекратиться в самый интересный период жизни. es kann in der interessantesten Lebensperiode zu Ende gehen. И ты вдруг будешь себя так свободно чувствовать. Und du wirst dich so frei fühlen. Тебя больше ничто держать не будет. Dich wird nichts halten. Ты будешь делать, что ты Du хочешь. wirst tun, was du willst. И никто уже тебе об этом напоминать не будет. Und niemand wird dich daran erinnern, Что это противно Богу. dass das Gott anwidert. Ты уже больше, может, не будешь слышать проповедь, как сегодня. Du wirst vielleicht keine Predigt mehr hören, so wie heute. И ты действительно будешь чувствовать себя свободно. Du wirst dich tatsächlich frei fühlen. Но это самое ужасное положение, Aber das ist der schrecklichste Zustand, когда Бог перестает говорить к человеку. wenn Gott aufhört, zum Menschen zu sprechen. В Откровении мы читали, In der Offenbarung lesen wir, Господь говорит: кого я люблю. da spricht Gott, den ich liebe, Слышите, кого я люблю, die ich liebe, того я обличаю и наказываю. die überführe und züchtige ich. Кого я люблю,
Die ich liebe, к тем я говорю, zu denen spreche ich. тех я еще беспокою, Die beunruhige ich noch. тех я пробуждаю и стучу. Zu denen führe ich fort an zu klopfen. Вы представляете? Versteht ihr? А иногда есть люди, которых это раздражает. Aber manchmal gibt es Menschen, die es aufbraust. Они не хотели бы это слышать. Sie möchten das nicht hören. А это еще одно свидетельство, что Бог любит тебя. Aber das ist noch ein Zeugnis, dass Gott dich liebt. Бог просто не хочет испортить тебе настроение. Gott möchte dir nicht die Laune verderben, Но Он хочет предупредить тебя еще раз. aber er möchte dich noch einmal warnen. И Он хочет, чтобы ты открыл Ему двери. Und er möchte, dass du ihm die Tür öffnest. Он хочет войти в твою жизнь Er möchte in dein Leben и treten вечерить с тобою. und das Mahl mit dir halten. И ты с Ним. Und du mit ihm. Аминь. Amen. Аминь. И если в нашем собрании есть такие люди, Wenn es in unserem Gottesdienst solche Menschen gibt, которым сегодня говорит Дух Святой, zu denen der Heilige Geist heute spricht. я не знаю, сколько раз Бог еще будет это делать. Ich weiß es nicht, wie häufig Gott das noch tun wird. Но если ты это сегодня чувствуешь, Aber wenn du das heute spürst, Бог любит тебя. Gott liebt dich. Bог любит тебя. Gott liebt Он dich. хочет тебя спасти. Er möchte dich Он erretten. зовет тебя на покаяние. Er ruft dich zur У тебя Buße. есть возможность сегодня выйти сюда вперед. Du hast heute die Möglichkeit, hier nach vorne zu И за kommen. тебя помолится церковь. Und für dich wird die Gemeinde beten. Не просто ты один, Nicht einfach nur du но alleine, церковь помолится за тебя. sondern die Gemeinde wird für dich Христос beten. сказал, что церковь свяжет на земле, то будет связано на небе. Christus spricht, das, was die Gemeinde auf Erden binden wird, das wird gebunden sein im Himmel. Что разрешит на земле, то будет разрешено на небе. Und das, was die Gemeinde auf Erden lösen wird, wird gelöst werden im Himmel. Воспользуйся этим случаем, Nutze diese этой Möglichkeit. возможностью. Nutze diese Бог Möglichkeit. услышит тебя Gott hört и dich спасет тебя. und wird dich erretten. Мы встанем на наши ноги, Lasst uns gemeinsam будем aufstehen. молиться. Wir werden Если в beten. нашем собрании есть люди, которые желают покаяться, Und wenn es in unserem Gottesdienst Personen gibt, die Buße tun примириться, möchten, проходите сюда вперед. sich versöhnen möchten, dann kommt nach vorne. Кто чувствует себя, что он удалился от Бога, Derjenige, der es fühlt, dass er sich entfernt hat von Gott Христос стоит вне вашего сердца. und Christus nicht in eurem Herzen Проходите steht, тоже сюда. kommt auch hier nach Мы за vorne. вас будем молиться. Wir werden für euch beten. Склоняйте свои колена здесь. Beugt eure Knie Мы hier. будем за вас молиться. Wir werden für euch beten. Будем молиться.